जय जगन्नाथ बंधुगण। आज मो सकाळु सकाळु गाधे पाधे बाहरिलु आमे बुढ़ा बुढ़ी घाटी बाटे ही राम मंदिर अभिमुखे। वर्तमान आमे घाटी पार होचु। घाटी रास्ता देखि पारथुए केमिति हेची। पूरा सप्पान प्रणाली घाटी रास्ताटा हेची। बहुत बड़ खतरनाक घाटी। घाटी वर्तमान पार होची। घाटी रे किछि समय रही वर्तमान आमे फोटो उठेबू। ए सब घाटी रे फोटो उठेलु बुढ़ा बुढ़ी घाटी। तापरे चलिलु महानदी ब्रिज रे चलिलु। वर्तमान आमे जाउचु राम मंदिर कंटिल नीलमाधव कंटिल। वर्तमान रास्ता कंटिल रास्ता रे गला बळे महानदी रे गोटे ब्रिज पडुची। बहुत सुंदर व्यू आसुची। एठी छिड़ा हाइक लोक माने फोटो भी। तापरे एठी कंटिल पहुंचला परे आमे बोटिंग आरंभ करदेलु। कंटिल मंदिर भी बुलाबुली सरीथिला। तापरे बोटिंग रे बसिलु। बोटिंग फटिंग सब सरीला। सरला परे बोटिंग एबे चाले आरंभ होईची। बोटिंग रो वर्तमान टिकेट 50 टका ना नउची जनका। जाइथिलो हम 8-10 जन जाइथिलो गोटे ये रे। एठी बोटिंग फटिंग सारला परे तापरे एठी किछि समय टिके रहिलु। आर पटे रहिगिरी फोटो सब उठेलु। उठा उठी सरला परे तापरे एटे वीडियो भी शूट हेची। हमर शॉर्ट वीडियो किछि शूट भी कलु। आ से भाई जनक बहुत बढ़िया से चलै कि नै कि गले। लाइव जैकेट भी थिला समस्त पाखरे। आराम रे किछि असुविधा नै। आपण माने चाहिले भी आसिगिरी एठी बुलाबुली करि परिबे। भलो व्यू भलो जागा भलो परिष्कार जागा। पानी पूरा नील वर्ण श्रृगाल भलिया देखा होउची पानी। आ ये मो धर्मपत्नी आ एई तो जीवन एई तो जीवन चक्का नयन। ये मो पुतरा आम ड्राइवर दुई जन आगाड़े छिड़ा होइगिरी से माने मजा नउचंदी। बोटिंग रो मजा नउचंदी। तापरे सेपटे जाई पहुंचला परे किछि फोटो उठेइथिलु। पुणी बोटिंग स्टार्ट होला। हम एपटକୁ आसिया पई वर्तमान हमर बोट बुलिला एज रे पुओ एई मु आसी गली। से आगरे गोटे आ गोटे बोटिंग होउची लोक देखंतु दुरिया रे। एबे हम कूल को धीरे धीरे आसुचु। तापरे एटु बाहरिलु राम मंदिर फतेगढ़ रास्ता। एटा फतेगढ़ रास्ता मंदिर आरंभ। एटु 3 किलोमीटर घाटी रास्ता रे पूरा पहाड़ ऊपर देखंतु केमिति घाटी रास्ता चढ़ा होउची। गाड़ी केमिति हमर चढ़ुची। लोक माने चाली कि जाउछन। से माने कम पाइना बस रे आस्तिले तो बस टा ऊपर जाई परिबोनी। एडी स्कूल छुआ किछि चल के जाउछन। हमको हाथ लिफ्ट मागिथिले किंतु तांको सार माने पार्टी कलार हम नेलुनी। देखंतु घाटीटा केमिति घाटी। जे भी जाउछन सावधान रे जिबे। आराम से किछि असुविधा नै। रामंकर आशीर्वाद रु आमे घाटी तो चढ़िलु। आराम से धीरे धीरे घाटी हमर अतिक्रम चलीची। घाटी अतिक्रम कला परे एटा घाटी रास्ता 3 किलोमीटर पूरा घाटीटा। खाली पहाड़ ऊपर मंदिर ऊपर गले आहुरी बढ़िया व्यू आसीबो। एठी देखंतु छा माने हमको हाथ मारिबे। हेले तांको सार माने हमको पार्टी करथिले। आगो पटु देखंतु गाड़ी गुटा आसुची। घाटी रो से तळकु खसुची। आमे ऊपर को चढुचु। बाइक वाला भी कार वाला भी आसिले। सडन देखंतु चढ़िले आमे हे घाटी। हम ड्राइवर जनक पूरा एक्सपीरियंस ड्राइवर पूरा हाईवा ड्राइवर जाइथिला हमर आजी। नंगा गाड़ी चलाउचंती। आ ये हला फतेगढ़ राम मंदिर सेकेंड अयोध्या। देखंतु लेखा है घाटी रास्ता रे धीरे धीरे जांतु। आम घाटी चलीची गाड़ी पूरा माड़ी चलीची। जय जगन्नाथ। आगुरु गोटे गाड़ी आसुची। एई तो जीवन घाटी रास्ता रे पहुंची गलो। वर्तमान मंदिर पाखापाखी आउ 50 मीटर मंदिर पाखापाखी एंट्री होची मंदिर को। देखंतु एंट्री पाखरे पानी टांकी काम चलची। ए वर्तमान एठी हमें पार्किंग करिवु गाड़ी। पार्किंग रे वर्तमान सेठी हमर नेले पार्किंग रे 30 टका नेले। तापरे राम मंदिर टे पार्किंग सला परे चढ़िलु। एंट्री गलो राम मंदिर।
ପାହାଚ ଚଢ଼ିକିରି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଉପରକୁ ଗଲୁ। ମନ୍ଦିରଟା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମୁଖଦ୍ୱାର। ଏଠି ଭୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ଦୋକାନ ବି ଅଛି। ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଇ ଭୋଗ ଦୋକାନ ସବୁ। ଏପଟେ ଲୋକ ବାଲିରେ ଏଠି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୋ ପୁଅକୁ ମୋ ଦେଢ଼ ଶାଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରେ। ଏ ମୋ ପୁତୁରା ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଏଇ ରାମ ମନ୍ଦିର, ଏଇଠୁ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ୍ୟାମେରା ଏଲାଉ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା କଟୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆସିଲୁ ଟି ବ୍ରିଜ୍, ସିଂହନାଥ ଟି ବ୍ରିଜ୍। ଏଠି ଖିଆପିଆ ହେଲା। ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କରିଛି। ଏବେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାନଦୀରେ ଟି ବ୍ରିଜ୍ଟା ଟି ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମଝିରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଜୁରିଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ପାରେଇଛି, ସିଧା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଟି ବ୍ରିଜ୍। ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆମର ସିଂହନାଥ, ବାବା ସିଂହନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ନଦୀ ମଝିରେ ପାହାଡ଼, এই ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ସିଂହନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ଜାଗା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟି ବ୍ରିଜ୍ରେ 3 କିଲୋମିଟର ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଲୁଣି। ଆଉ 1 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଅଛି ଆଗକୁ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି ବ୍ରିଜ୍। ଏଇଟା ଚାଲିଛୁ ମଧ୍ୟ ଟିର ଉପର ଭାଗରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ତଳ ଭାଗରେ ଆମେ ଟିଟା ଅଛି, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ବଡ଼ମ୍ବା ପଡ଼ିବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ ପୋଲ ପାରିଲା ପରେ ବଡ଼ମ୍ବା। ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ବସ୍ ଆସୁଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଆସିଲେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକ ଟିକେ ଭାଉଲିଂ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି ଟିକେ ଲାଗେ, ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ କୋଲକାତା ଗାଡ଼ି ସବୁ। ଏଠି ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୋକାନ, ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖରା ଦିନରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ମଜା ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ ଏଠି। ଆମ ପୁଅକୁ ତାପରେ ଏଠି ମନ୍ଦିର, ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିରରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଦେଖିକି ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲା। ତାକୁ ଏଠି ବସେଇ ଦେଲୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ସେ ତାର ଘିଡ଼ି ହେଇକି ବୁଲିଲା। ବୁଲି ତା ମନ ବୁଝିଲାନି। ଫିର୍ ବି ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ବୁଲିଲା। ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟେ କାଳ ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିଲା। ଟଙ୍କା 500 ଗଲା ମୋର ହେଟେ। ତାପରେ ବୁଲୁଛୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ କାନ୍ଦିଲା ତ, ଆଉ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ିଗଲା ଆଉ। ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଏଠି। ତାପରେ ଆସିଗଲୁ ଆମେ କଇଁଛ ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ଅଛି, ମା ଚମ୍ପେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଗୋଟେ କଇଁଛ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ କଇଁଛ। ପିଠିରେ ବସେଇକି ବି ସେମାନେ ନେଇକି ବୁଲେଇ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯିଏ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ବସିକିରି ବୁଲି ଆସିପାରିବ। ଟଙ୍କା 200 ନେବେ। ତାଙ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନର୍ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଇଁଛ। ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ 15 ତାପରେ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ କେକ୍ ଫେକ୍ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁରା ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସରିଲା, ଆଉ କ'ଣ କହିବି।